Assalamu alaikum students. I hope you all are well. In today's video, we will study a new lesson, chapter number 6, topic Trade and Commerce. Students, can you think what do the businessmen do? जो लोग बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं? Yes, they sell goods. And who buys the goods? और इन लोगों से बिजनेसमैन जो होते हैं इनसे चीज़ें ख़रीदता कौन है? द पीपल, लोग ख़रीदते हैं ये सब चीज़ें. एंड वाई वी बाय दीज थिंग्स? हम ये सब चीज़ें क्यों ख़रीदते हैं? बिकॉज वी नीड दैम, एज वी कैन नॉट मेक एवरीथिंग बाय आवर सेल्व्स. हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम सारी चीज़ें खुद नहीं बना सकते, हमें परचेज़ करनी पड़ती हैं. और बिजनेसमैन ये चीज़ें सेल क्यों करते हैं, बेचते क्यों हैं? बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी. और व्हाट हैपन्स इफ़ अ फैमिली स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स? अगर कमाने से ज़्यादा, अर्निंग से ज़्यादा कोई भी फैमिली स्पेंड ज़्यादा करती है, ख़र्चा ज़्यादा करती है, तो क्या होता है? दे विल रन इनटू डेट, मीन्स के उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है. सो यू कैन गेस नाउ आवर today's topic is related to a country's wealth. A country's wealth is very much like that of an ordinary family. एक आम फैमिली की निस्बत एक मुल्क की जो वेल्थ होती है, जो दौलत होती है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है उस मुल्क के लिए as compared to ordinary family. And we work to earn wages which we can spend on houses, furniture, food, clothing, travel and other needs. हम कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं ताकि हमें वेजेस मिल सके, हमें तनख्वाह मिल सके, जो कि हम अपने घर पर, अपनी ज़रूरियात पर और अपनी ज़िंदगी के दूसरी अहम जो ज़रूरियात हैं उनको ख़रीदने पर ख़र्च कर सकें. If we spend less than we earn, we have money to save or to spend on holidays. अगर हम जितना अर्निंग है हमारी उससे कम हम खर्च करते हैं और हम मनी सेव भी करते हैं, तो वो जो सेव मनी होता है बाद में हमारे काम आ सकता है. हम हॉलीडेज़ पे स्पेंड कर सकते हैं, और भी जो हमारे दूसरे ख्वाहिशात होती हैं, या कभी भी कोई भी ऐसा वक्त आ जाता है तो हम अपने उस सेव किए हुए मनी को, अपने उस बचाए हुए पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इफ़ वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, वी गेट इनटू डेट एंड हैव टू बोरो फ्रॉम अ बैंक. लेकिन अगर हमारी ख़र्चे जो हैं वो हमारी अर्निंग से ज़्यादा होते हैं, हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अर्न किए एक महीने में 10,000 और हमने अर्निंग तो हमारी कम थी लेकिन हमने ख़र्च ज़्यादा कर दिए, हमने 15,000 स्पेंड कर दिए या 20,000 स्पेंड कर दिए, तो हमें किसी से उधार लेना पड़ा. तो अगर हमारा ख़र्चा ज़्यादा होगा हमारी अर्निंग से, तो हम कर्ज तले दब जाएंगे और हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा. एंड वी हैव टू पे बैक द मनी, जो कि हमने पैसे लिए होते हैं और वो हमें वापस भी करने पड़ते हैं. और एक कंट्री के लिए, फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स. हम तो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी से अगर इस चीज़ को कंपेयर करें, हम तो वेजेस लेते हैं, लेकिन एक मुल्क के लिए वेजेस क्या होती हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो वो बाहर चीज़ें भिजवाता है, बेचता है, और उसके उन एक्सपोर्ट से वो अर्निंग करता है. फिर वो अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क की तरक्की के लिए उन पैसों को वो खर्च करता है. और इम्पोर्ट्स क्या होती हैं, हर मुल्क को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है.
کیونکہ جیسے ہم تمام چیزیں ہم گھر میں خود اپنے لیے نہیں بنا سکتے, ہمیں باہر سے وہ پرچیز کرنی پڑتی ہیں, ایسے ہی کنٹریز کو بھی ساری چیزیں وہ خود نہیں بنا سکتے, انہیں کچھ نہ کچھ چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. سو اف اے کنٹری ایکسپورٹس مور دین اٹس امپورٹ, اٹ ہیز اے اسپیئر منی ٹو بائی مور امپورٹس. اگر ایک ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں, وہ چیزیں باہر زیادہ بھجواتا ہے اور امپورٹ کم کرتا ہے, تو اس کے پاس تو ایکسٹرا پیسے ہوں گے, اور وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک میں دوسری سروسز پہ خرچ کر سکتا ہے, نئے اسکول بنا سکتے ہیں, ہاسپٹل بنا سکتا ہے وہ کنٹری. لیکن اگر اس کی امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹ کم ہے, وہ چیزیں باہر کے کنٹریز میں کم بھجوا رہا ہے لیکن وہ امپورٹ زیادہ کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, وہ ملک بھی قرض تلے دب جائے گا. اسے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے, ورلڈ بینک سے اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے انٹرسٹ لینا پڑتا ہے, انٹرسٹ کے ساتھ قرض لینا پڑتا ہے. انٹرسٹ یعنی کہ اگر اس نے 1 لاکھ لیا ہے تو جتنا انٹرسٹ ہوگا اس انٹرسٹ کے ساتھ اس کو وہ قرض واپس بھی کرنا پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ملک پر دباؤ پڑتا ہے, وہ ملک زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا, ترقی نہیں کر پاتا. As we have seen, the wealth of a country comes largely from its exports. کسی بھی ملک کی جو ویلتھ ہوتی ہے, جو دولت ہوتی ہے, وہ اس کی ایکسپورٹس کی وجہ سے ہی آگے جاتی ہے. اور یہ ایکسپورٹس کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ سم آف دیز آر ایگریکلچرل پروڈکٹس میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو, جیسے پاکستان کاٹن کرتا ہے, ایسے ہی بہت سی ایگریکلچرل پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, سچ ایز شوگر, رائس, ویٹ, فروٹ, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں. اور کچھ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ بہت ویلیویبل ہوتی ہیں, بہت قیمتی ہوتی ہیں, جیسے کہ منرلز جس میں آئرن ہوتا ہے اور میٹل اورز ہوتے ہیں, یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اسی طرح آئل اور جو نیچرل گیس ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے, ویلیویبل منرل ہے, اور اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. سعودی عرب اور جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں یہ آئل سے بہت زیادہ پیسہ کما کر ان کنٹریز نے ڈیولپمنٹ کی ہے, ترقی کی ہے. اور اس کے علاوہ جو مشینری ہوگی, موٹر وہیکلز ہوگی, الیکٹریکل اکوپمنٹس ہو گئے, کیمیکلز اور ٹیکسٹائلز, پلاسٹکس, اس کے علاوہ جو کھیلوں کا سامان ہوتا ہے, کارپیٹس ہوتے ہیں, یہ کسی ملک, کوئی بھی ملک یہ چیزیں ایکسپورٹ کر بہت زیادہ زر مبادلہ پیسہ کما سکتا ہے اور اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. اینڈ دیز آر ویلیویبل things because although the cost of the raw material in them may not be very good, but there is great skill and a lot of expensive machinery involved in making them. ان چیزوں کو بنانے کے لیے ایون ان کا جو را میٹیریل ہوتا ہے جن سے یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں, را میٹیریل بے شک وہ ایکسپینسو نہ ہو, لیکن اس را میٹیریل سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے لیے جو اسکلز چاہیے ہوتی ہیں, جو مشینری چاہیے ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو سکتی ہے, اس لیے یہ چیزیں ویلیویبل ہو سکتی ہیں. اینڈ دا ویلیو آف ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس سیٹ اگینسٹ ون another از کالڈ دا بیلنس آف پیمنٹس. اینڈ a country which sells more than it buys is said to have a positive balance of payment. ایک ملک چیزیں بیچتا زیادہ ہے اور خریدتا کم ہے تو اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا. لیکن جو اس کے اگینسٹ ہوگا, جو چیزیں سیل تو کم کر رہا ہے, بیچ کم رہا ہے لیکن خرید زیادہ رہا ہے, سو اٹس مین کہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو ہوگا, اس کی امپورٹس زیادہ ہوں گی اور ایکسپورٹس کم ہوں گی, جس سے وہ ملک ترقی بھی نہیں کر پائے گا. اینڈ another important source of income is in especially Pakistan is money sent home by people who work overseas. جو باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں, لائک گلف اسٹیٹس میں, سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسٹیٹس میں, وہ وہاں سے جو ارننگ ان کی ہوتی ہے وہ پیسہ وہ جب یہاں پر بھجواتے ہیں تو اس سے بھی پاکستان میں جو پیسہ بھجواتے ہیں, جو ایکسچینج ہوتا ہے, اس سے بھی پاکستان میں باہر کا جو کرنسی جو باہر کی ہوتی ہے وہ
पाकिस्तान में बढ़ती है। और 2001 के एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में $2 बिलियन जो हैं वो भिजवाए गए थे, जिससे मुल्क में क्या होता है, अब्रोड से, बाहर से जो करेंसी आती है उससे मुल्क को फ़ायदा पहुंचता है। और इन बाहर की कंट्रीज़ में जो वेजेस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा होती हैं। इससे उनकी फैमिली को भी फ़ायदा पहुंचता है और पाकिस्तान को भी। अंडरस्टूड? हियर इज़ एन क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 33. Question number 1 is, why is it important for a country to balance its exports and imports? जैसे कि हमने पढ़ा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स की बैलेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है, इनका तवाज़ुन होना को क्यों ज़रूरी है। एंड आंसर इज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री to balance its exports and imports because if a country imports more than its exports, it has to borrow from international organization like the World Bank and will then have to repay the loan with high interest. अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो उस मुल्क को दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है और जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उन ऑर्गेनाइजेशन से उस मुल्क को इंटरेस्ट समेत लोन लेना पड़ता है और उसको फिर रीपे भी करना पड़ता है। एंड दिस मीन्स इट विल हैव लेस टू स्पेंड ऑन सर्विसेज सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स। इससे क्या होगा कि उसके मुल्क के अंदर जो सर्विसेज होंगी उसके ऊपर उसका ध्यान कम होगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और वो मुल्क तरक्की भी ज़्यादा नहीं कर पाता। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2 on page number 33. We are going to skip this question and we will discuss this question later in the class. Question number 3 is, find out and list the raw materials that Pakistan imports for its industries and also list the finished products that are imported from abroad into Pakistan. Answer is, some imported raw materials are petroleum and petroleum products, plastics, fertilizers, chemicals, wheat, soybean and palm oil, and iron and steel. And some finished products that are imported from abroad into Pakistan are power generating and mining machinery, textiles, agricultural and electrical machinery, electronic appliances, petroleum products, transport vehicles and equipment including aircraft, paper, electronics and electrical equipment. These 2 questions are for your homework. And in lesson 20, we will discuss next section of this chapter, international trade.